Haina haina rong thane tine kaisa kobi kothoma channel kaisa kobi kok tisagai tobokha Magrum ATC village Rupaisari RD block ni bising khopjaknai October 2 tarikh 10 am tamnai jorao kaisa gram sabha khlaijakha Gandhi জন্মদিন উপলক্ষে আ সাল 2022-23 অর্থ বছরনি যে অ্যাকশন প্ল্যান গरै বিয়াল বিপিএল পরিবারভুক্ত ফ্যামিলি রংথাनि मानथाय सक्ताय लाइभलिहुड गोबांमा एक्शन प्लेन नामजागो आ साल हायनहाय दाख्लायबो अमहाय ख्लायजाखा तिनि आरो मानजाखा DWS नि SDO तै विलेज सचिव GRS चेयरमैन विकास त्रिपुरा तै गोबांमा गामिनि लुकुरक फायलायजाक निजेनि मानथाय सक्थायनायनि बागै PMGY लिस्ट दंनाय बरक नबो सायखना रेखा जेने विलेज सचिव तै विभिन्न गामिया तैनि जे प्रब्लेम दंमाने आ तेरना सल्व खायना हनै 2022 नि बिसिङाव आवरक सब जत नखङाव तै सेब साब खायना हनै साखा जेनि रुपाइसारि RD ब्लक नि बिसिङाव खबजागनाय DWS दप्तरनि SDO तामो साखा नरक खनायनाय दे এই উপলক্ষে শুধু ত্রিপুরা না আমরা এখানে অল ইন্ডিয়াতে যত জায়গা সারা ভারত তিনি গ্রাম সভা চলে করতাম 10টা থেকে 12টা ডিসেম্বর আর তিনি প্রধানমন্ত্রীটা লাইভ চলে করতেন মেন গেতাম 2024 অল ইন্ডিয়া 2024 ডিসেম্বর যত ফাইনাল দিন কিন্তু তিনি ত্রিপুরা অঙ্কে 2022 তিনি অঙ্কে 22 ডিসেম্বর ডিসেম্বর যাতে নকনো সেং তৈরি না অবন ব্যবস্থা করে অবন খেলা থাকা সেং তামকে খাইমান अब प्लान खाइना नै तब मिस्त्री लाइसे दिसे तक लाइन नमो मिस्त्री कामला 3 फुट तिसानाय परे लगे लगे जों कल खालाय जों सादि जों थांलाय जिउ टेक खालाय सेकेन्ड किस्ति हामनाय कायसानि नाय कायसा नासिनि तुगे जों যত তাড়াতাড়ি ফালি যত তাড়াতাড়ি রাখবা কিন্তু আরেকটা কথা তোমার ফার্স্ট কিস্তি পর सेकेंड किस्ती 50,000 माननाय लगे लगे बफार रेडी तुन रेडी माखलाय गुनाय कारण उनके तमा आगे मानी तारो आगे वाल कंप्लीट बफार तुन कुरी रांग माने से एरपर वर्तमान का रांग दी बफार पर yang लास्टनि रांग रमानी रास्ता छोड़े अनेके टुन पैसा बफार पाइ दिया आबार बफार पैसा टुन पाइ दिया अमा हाय जाते उमेद गया ताबुकले साका जे आरो एरकम रखले बस सेक्रेटारी दायित्व बा RPM दायित्व जदि हामबाय नरक जतन रिपोर्ट गुबै कथमा चैनल हामबाय।